कटौली कला में 4 छात्रों के हिफ्ज कुरान मुकम्मल करने पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। 4 छात्रों हाफिज अब्दुल वाहिद पुत्र शमीम अहमद, मोहम्मद तशहद पुत्र हाफिज अबू साद निवासीगण कटौली कला, मोहम्मद शहरयार पुत्र मोहम्मद असलम निवासी संजरपुर दरीखा शेख अहमदपुर, हाफिज मोहम्मद अहमद पुत्र मोहम्मद तैयब निवासी खमौली के हाफिज बनने पर गुरुवार को मदरसा फखरुल इस्लाम कटौली कला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौलाना मुफ्ती अशरफ मोहम्मद पूरी ने कहा कि हाफिज कुरान बहुत कीमती हैं, इनकी कद्र की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इन पर विशेष कृपा की है जिससे ये पूरे कुरान को कंठस्थ कर पाए। ये कुरान की शिक्षा के प्रहरी हैं। कुरान को सीखना और सिखाना महान धार्मिक कार्य है। उन्होंने कहा अभिभावकों को कुरान शरीफ के हाफिजों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। हाफिज को पवित्र कुरान याद रखने हेतु बराबर इसे पढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने कहा बच्चों को खूब पढ़ाएं और विद्वान आदि बनाएं। उन्होंने कहा अभिभावकों को अपने बच्चों की देखभाल स्वयं करनी चाहिए। आप दुकान पर रहें या कहीं भी रहें, खाली समय में कुरान का पाठ करेंगे तो इसकी शिक्षा से आपका कल्याण होगा। उन्होंने शिक्षकों को बधाई प्रदान करते हुए कहा कि यह बच्चों को तराशते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक मूल्यवान होते हैं। इस मौके पर हाजी फजलुर रहमान, मोहम्मद जैद, हाफिज मन्नान, डॉक्टर मोहम्मद अरशद कासमी, नाजिम मौलाना जहीर अहमद, हाफिज तौकीर अहमद, हाफिज जमशेद, नूरुल हुदा, अबू सालेह, हाफिज अयाज अहमद, वकील अहमद, ज़ुरार अहमद, परवेज आलम, आलमगीर, शफीक अहमद आदि इस मौके पर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मुफ्ती मोहम्मद ताबिश ने किया। मौलाना मोहम्मद अशरफ की दुआ के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। सारा कहते हैं समझ आते थे कि अल्लाह का कलाम है। हम सोचें इतने अजीब कुरान की हजरत मेरे दिलों में दिखती है और जिन बच्चों के लिए इस कुरान को पढ़ने से इन बच्चों की हजरत हमारे दिलों में दिखते हैं। हमारे दिल में इन बच्चों की हजरत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हदीस पाक में आता है कि जिसको अल्लाह कुरान की रहमत दे दे, कुरान की दौलत दे दे, जो हाफिज़ कुरान हो जाए, अगर उसने दुनिया में किसी भी इंसान को, किसी वजीर को, किसी बादशाह को, किसी बिजली वाले को अगर उसने अपने से अफजल समझ लिया तो कोई इसने अल्लाह के कलाम की नकल नहीं। जिसके सीने में अल्लाह का कलाम हो और जिसका सीना नबी के सीने के मुशाबे हो, उससे अफजल कोई हो सकता है? कोई नहीं। कभी नबी का रसूल होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी में आपके बदन में कपड़ियां आ जाती थी, पसीने से शराब हो जाते थे, आपके कपड़े भीग जाया करते थे, आपकी चादर भीग जाया करती थी, साफ हो जाता था, कुरान नाज़िल हो गया। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में थे, मेरे बिस्तर पर थे, आपका सर मुबारक मेरे ज़ाहर पर था, कुरान का नुज़ूल होने लगा, ऐसा महसूस हो रहा था, इतना दर्द मुझे हो रहा था, यूँ लग रहा था कि मेरी हड्डियाँ टूट कर लगी। कुरान पर को पहाड़ पर नाज़िल किया जाए तो ऐसा नहीं हो जाए, और जिस कुरान को उंगली बर्दाश्त न कर सके और इस कुरान के नाज़िल होने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त ठंडी में पसीने से शराब हो जाए, ऐसा अहमद वाला कुरान हमारे यहाँ की सीनों में। इसका कोई वजह नहीं है, इसके कोई नज़ीर नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कुरान की हिफाजत का वादा किया, इस जिक्र को हमने ही नाज़िल किया है। इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ुबिल्लाह अपनी तरफ से नहीं बयान किया है, साफ साफ कुरान में नहीं दिया है। फला तुबसिरू मा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम व मा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तु'मिनून व ला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन व लौ तक़व्वला अलैना बा'द अल-अक़ावील लअख़ज़ना मिनहु बिल-यमीन थुम्मा लक़तअना मिनहु al-वतीन। अल्लाह कहने में कसम खाता हूँ चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो, और मैं कसम खाता हूँ चीज़ों की जिन्हें तुम नहीं देखते। जो कुरान करीम है ये जिब्रील अमीन के जरिए से उतरा है। इन्नहु लक़ुरानुन करीम, और फरमाया कि ये शायर का कौल नहीं है, ये न समझो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह शायर थे और उन्होंने कुरान बना के पेश कर दिया। ये किसी कारिन का कौल नहीं है, ये न समझो कि किसी कारिन और लोगों के लिए इस कुरान को बनाकर, बल्कि अल्लाह ने कहा अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह आपकी शान में नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अहमियत को बयान करने के लिए कि अगर
ایک انگلی اپنی طرف سے لے کر اس قرآن میں آ جاتے ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے. صرف ایک راستہ آخری آپشن بچتا ہے کہ ساتھ میں تراویح سنائیں. تراویح سنانے کے لیے آزاد بعض ملکوں میں مشغولی ہے, کسی نے نوکری کر رہے ہیں تو اجازت نہیں دے رہا. ایک حافظ قرآن دیوبند سے فارغ اسی رمضان میں مجھ سے ملا, میں نے پوچھا تھا, میں نے پوچھا تراویح پڑھاتے ہو؟ کہنے لگا پڑھ رہے یہی بڑی بات ہے, پڑھا لینا کام ہوتا. اس لیے اگر آپ نوافل میں قرآن پڑھیں گے تو تراویح نہ پڑھا کر بھی انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گا, اور اگر نوافل میں قرآن نہیں پڑھیں گے تو تراویح پڑھانا آپ کے لیے فرض عین بن جائے گا, پڑھنا قرآن بھول جائے گا اور قرآن کے سینوں سے نکلے گا. اس سے بڑی سزا کسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا جس میں آپ کو جہنم کے عذاب دکھائی دیتے ہیں کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جاتا تھا, اور جب پتھر ٹوٹ جاتا اور کچلنے والا جا کے پتھر اٹھا کے لاتا تو اس کا سر پھر ویسے ہو جاتا, پھر مارتا, پھر سر پھٹ جاتا, پھر پتھر ٹوٹ چلا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سے گناہ کی سزا ہے؟ فرمایا یہ فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا اور اس نے قرآن یاد کیا اور بھول گیا. اس لیے جو لوگ بچوں کو علم سے کراتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے, ان کی بڑی ذمہ داری ہے. صرف آپ کی ذمہ داری اس دن تک نہیں ہے جس دن دعا ہو جائے, اور اس دن تک نہیں ہے جس دن بچہ پہلے تراویح سنا. ہماری ساری توجہ ہوتی ہے کہ بیٹا حافظ ہو گیا, ماشاءاللہ دعا ہو گئی, دعوت ہو گئی اور خوشی کا اظہار ہو گیا اور پہلی تراویح ہو گئی, بات نے سن لیا, اس کے بعد ہم اس بچے کو فراموش کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کون سے ذریعے معاشی اس کو لگائیں, کون سے ذریعے معاشی نہ لگائیں. یہاں پر کہ وہ بچہ 40-35 سال کا ہوتا ہے اور ہم اس کے سینے سے نکل جائیں اور اس فضیلت سے بڑی نشر. اس لیے ابھی سے ہم اپنے ان بچوں کے لیے میں نے بتایا یا تو ایسا ذریعہ معاش اختیار کریں جس میں ان کے لیے تلاوت کرنا آسان ہو, نماز پڑھنا آسان ہو, اور بچوں کی بھی ذمہ داری ہے اور قرآن حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز میں قرآن پڑھیں. اسی طرح قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا بھی مطلوب ہے, اچھے لہجے میں پڑھنا مطلوب ہے. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ تراویح اس طرح پڑھایا کرو کہ تمہارے پیچھے کے مقتدی تمہارا قرآن سن کر اندر سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے بچے کو عمل کرنا ہے. آپ نے کہا میں نہیں چاہتا تم سے قرآن سنوں, انہوں نے کہا میں پڑھتا رہا, آپ سن کر روتے رہے, میں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کا پپیتا